Рад видеть вас, друзья мои дорогие, с вами Натсай. Продолжаем прохождение игры Hogwarts Legacy. 38-й выпуск. Возвращаемся на место встречи с Нати. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Да, кстати, она же упоминала, что пойдет туда. Natty must be around here somewhere. What do we have here? A demiguise. Палочка Нати, Анай. О как! Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio! Угу. Так, следы. Следы ведут в трактир. Значит, что-то произошло после того, как она здесь побывала. Давайте выйдем. Revelio! Угу. Тайное убежище банды Пипламбы. О как! Интересненько. Заходим. The footprints led to this room. There must be another way forward. Угу. Так, здесь дверь закрыта. Ну что ж, давайте. Понял. Все зафиксировали. Hidden door. Вот так вот, друзья. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Задача. Найдите Нати. Не обязательно найдите книгу стихов Агабуса Филберта. Еще да не обязательно найдите любовное письмо Ота Дибла. Знаете, друзья, я постараюсь отыскать все необходимое для наших, так скажем, знакомых, которым мы имеем возможность помочь. Офигеть. Вау. Lumos. Сундук.
Добрые вы дядьки. Конечно. Угу. Can't believe we're forced to work with these goblins. Say what you will about Velcroft, but the estate is spacious. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and right they fell. Crazy. Expulsar! Places. Expelliarmus. You've made a great mistake. You won't escape it. You don't. Expelliarmus. Accio. You're going to regret that. Defender. Accio. Incendio. Last time I was in love. Nothing even worth stealing in Murrenween. Смотрите, друзья, можно вот сюда вот пройти. Мы могли сюда просто обойти, ясно. Ясно, понятно. Lumos. Hey, Угу. Depulso. Ну-ка, идем-ка сюда. Че, не хочешь? Мешает, да? Все, проходим. Слушайте, она мне мешает. Хренове на это, блин. Подстава. Не пройти. Мне кажется, я могу вот с этой стороны обойти. А, нет, друзья, Lumos. нифига. Ты мил мне, словно Авгурей, чья песнь — предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильней. Пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую. Оков прошу я, не снимай, ведь в нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Дульчебела Филберт. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Смотрите, друзья, осталось найти любовное письмо от Эдибла. Lumos. Сундук. Подставки с орнаментом. Классно. Очень хорошо. Мгм. Неизвестный предмет для шеи. Revelio. Вот это вот хренотень, блин, мешает. Пройти не дает. hey. Вот как мне от нее избавиться?
Вот никак, друзья. Что за подстава? Я не могу туда пройти. Ладненько, давайте... Вот сюда. You die for that. Might want to look up. О, друзья, валим отсюда нафиг. Expelliarmus. Defender. Expulsion. You'll need to be quick. Incendio. Ублюдок. Expulsion. Ну-ка, давайте сюда. Accio. Expulsion. Expelliarmus. Defender. Expulsion. That's Incendio. Hardly felt it. Expelliarmus. Expulsion. Look what you've done. You find expulsion. Wait till Sebastian hears about this. An ashwinder. Ага. Ясно, понятно. Revelio. Ну-ка. Так и не дает пройти. Вот гадство. О, вот же сундук стоит, огромный сундук. Неизвестный предмет для шеи. Revelio. Давайте еще разок сюда пойдем. Друзья. Все, остается только пройти сюда. И еще момент. Здесь мы все осмотрели. Хотя вон какой-то предмет у нас сияет. Ага, монетки. Всевидящее око. Ну все, друзья. Здесь сундуки, конечно, в том тайнике, в который мы уже не можем никак пройти. Хотя, если, друзья, мы сейчас сохранимся... И загрузим игру. Возможно, повезет.
Да, повезло, друзья. Revelio. Видите, друзья, все ради персонажей. Вот настолько мне захотелось им помочь. Кстати, вот где мы не были. А как так? Малиновое облачение странника. Еще один сундук. Дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час. Пока мы не встретимся, меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо. С любовью, Рози. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Так. Оттуда мы пришли, почему-то здесь карта теперь. До конца неизведан. Странно. Revelio. Очень странно. Ну ладно. Так, теперь возвращаемся к этому самому месту. И я на этот раз сделаю вот так вот. Все. Встань. Бежим вперед. И мы вышли сюда. Но здесь, друзья, вот он, сундучок. Классическая шляпа колдуна. Lumos. Угу. Все, друзья, выбираемся и идем к Нате. He must be here somewhere. Бамс. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Ага. Revelio. Вот видите? Тут магия. Aloha Mora. Палочка Иска Ботвинса. Давайте посмотрим. Инвентарь. Ага. Палочка Иска Ботвинса. Палочка Натянай. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Подождите, пока мистер Ботвинс снимет проклятие.
Revelio. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Найдите выход из секретного убежища банды Пепламбы. Слушайте, а палочку-то мы его забрали, и для чего она нам? Хотя давайте проверим. Чего мы ему ее не отдали? Ясно. Что ж, ну, покидаем это место. Если чё, к бою я готов. Почти. Вот теперь готов. Не понял. А, вот же у нас лестница. Берегись. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Выходим. Давайте пообщаемся с констеблем Натсай, Сингер. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Разумеется, от властей мало толку. Второе. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Задание завершено. Основа для шантажа. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Уже? Вау! 30-й левел, друзья. I don't think anyone at the ministry works a day in their life. I could use some The Ashwinders have ceased pestering me.
I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon. After we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Удачи, друг. Mine now, Demi guys. Кстати, друзья, Деми маска. Ну-ка давайте быстренько туда, рысью. Кабанью голову. One never knows when to start. Вот она, Деми маска. Отлично. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Так. Круголетка. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. What are we looking for today? Обалдеть, друзья. Обновление для метлы. Усовершенствование, которое до максимальных пределов увеличивает ускорение и скорость вашей метлы. 7500. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Вот это вложение. Так вложение. Оп, стоп. Угу. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Давайте посмотрим. Да. 3 обновления для метлы. Офигенно. Что ж, друзья, давайте тогда отправимся... Выручай комнату, прежде всего. Так, удобрение. Ага, мандрагору не можем. Так, стебель водорослей. Друзья, я тут немножко улучшил расположение предметов, кое-что переделал и улучшил дизайн. Ну вот как-то так. Сюда поставил стол для нарезки. Стебель водорослей. А, и еще прыгливые горшки я поставил. Рябиновый отварчик. Лунный камень. Рябиновый отварчик. Значит, что делают прыгливые горшки? Рандомное зелье готовят. Каждые 12 минут. Вот давайте 3 рябиновых отвара мы приготовим. Ну и смотрите, друзья. Как я здесь все отделал. Тут, кстати, шахматный стол я поставил.
Вот так вот. Вот такая вот здесь красотища у меня. Изысканно, со вкусом. Вот так вот, друзья, рябиновые отварчики. Ну и заодно можем, конечно, пробежаться. Не знаю, зверюшек покормить, наверное. Хотя они и сами могут покормиться. Но мы можем, конечно, порасчесывать их. Хотя вот я смотрю... Так вот за всеми ухаживаем. Собираем меха. Ты чего, голодненький? Хе-хе. И ты, дружок. Ну, вроде за всеми поухаживаю. А, нет, еще. Не за всеми. Как мило-то, а? Все. Все расчесанные, все накормленные. Все, бежим. Друзья, попроведуем странников. Я тут им тоже кормушку поставил. Ну, как вы видите, вот они еще голодные. И да, друзья, у нас тут пополнение. Угу. Кушай, дорогой. Погоняйте мяч. Ну, я не знаю, сюда, в принципе, можно и котов, наверное, выпустить. У нас еще и дириколы есть. Так.
А что вот это значит справа? Такие быстрые. Так, ладненько, друзья, давайте тогда... Посмотрим, что у нас дальше. По нашим квестам. Горе и месть. Мне нужно разузнать, как поживает Нати. Мы не виделись с тех пор, как она и мистер Ботвинс с моей помощью смогли сбежать из секретного убежища банды Пипламбы. Давайте встретимся с ней, пообщаемся. Узнаем, что да как. Вау. Вау, какая красота. Просто неописуемая, друзья. Восхитительное зрелище. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Она должна тобой гордиться. Она не зря тревожится. Ну да. Второе. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Да. Ты хочешь отомстить за его смерть? Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that.
He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. Как это пережила твоя мама? What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Что бы сказал о нас твой отец? Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. Сочувствую, Нати. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. И мне нравится твой настрой. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Да, очень круто. Какая большая елка. Классно. Забытое яйцо. Так, давайте встретимся с Поппи на площади Хоксмита. Но прежде, друзья, давайте еще разочек. Выручай комнату. Удобрения взяли. Так, рябиновый отварчик. Пока я сейчас буду тут это все делать, как раз и отвары мои приготовятся. Зелей Дурус. Классно. Идентифицировать предметы. Угу. Так. Защита 89. Противоядие 1 снижает урон, полученный от пауков. Нападение 89. Защита от амфибии 1 снижает урон, полученный от топироек. Угу. Не, давайте вот этот шарф.
Ну все. Мы можем, конечно, обновить. Всего-то нужно перо болтрушайки. Давайте посмотрим. Так, 89, 89, 67. Давайте улучшим маску. Жабьи бородавки. Понятно. Угу. Ну, пока, наверное, достаточно. Друзья, давайте встретимся с Поппи. Ну и заодно, пожалуй, продам ненужные вещи, да. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. What can I do for you today? I hope to see you again. Farewell for now. Ускоряемся. Понятно. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Что тебе посылала бабушка? What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. Какими исследованиями занимается твоя бабушка? What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. Ты говорила, что у тебя есть новости о драконе. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Как можно отследить полет дракона? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Да ладно. Примятые древесные кроны? Следы огня? Ну, это очень тяжелая работа. И, безусловно, отличная. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her.
The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Это довольно просто. Это может быть опасно. Пусть будет немножко самонадеянно, но первое. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Почему не забрать яйцо? I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. Понимаю, согласен с тобой. Разделяю твое мнение, так скажем, и убеждение. А куда именно надо отнести яйцо? If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Тогда давай найдем дракона. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Да я, в принципе, тоже готов. Как красивенько. И продолжим мы уже в следующем выпуске, дорогие мои. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, поддержите видос лайкосиком. Лайки помогают продвижению видео. С вами был Gold. Всем покедова.